हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप बिल्कुल मुझे देख सकते हैं। मैं हर रोज नई नई वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ, नई वीडियो में आ रहा हूँ और बहुत से ऐसे मसाइल जिसका हल शायद समझ नहीं आता, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम जिसके सल्यूशन बिल्कुल समझ नहीं आता, मैं वो लिए आपके सामने आता हूँ। स्टार्स इंसान की लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करने लग पड़ा है। आपका स्टार क्या है, आपके हाथ की लकीरें क्या हैं, क्या हाथ की लकीरें बोलती हैं, आप क्या कहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि अब तो साइंस का जमाना बड़ी स्पीड से, अब तो ये वर्ड कहना ही फजूल है कि साइंस, अब तो साइंस से बहुत आगे जा चुके हैं। अब तो एआई भी एंटर हो चुका है, तो लिहाजा अब आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी भी आ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में हमने बीच में रहना है और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। और बेहतर बनाने के लिए आपको जरूर अपने स्टार्स के मुताबिक चलना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपने स्टार का पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि सही डेट ऑफ बर्थ किसी को पता ही नहीं है। तो सही डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं पता तो नो प्रॉब्लम। आपने ये देखना है कि आपका नाम क्या है, आप किस नाम से ज्यादा कॉल किए जाते हैं, आपकी मदर नेम क्या है, आपकी मदर नेम किस नाम से ज्यादा कॉल की जाती है। इफ अगर आपकी मदर की डेथ हो चुकी है तो भी नाम तो है ना, नाम मदर का जरूर चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस इलाके में पैदा हुए थे। अगर ये तो पता ही होगा, हर एक को पता होता है कि किस इलाके में पैदा हुए थे, किस शहर में, किस सिटी में, किस बस्ती में, कहाँ पैदा हुए थे। ये चीजें अगर आपके पास एक्यूरेट है तो भी आपको आपका स्टार पता चल सकता है। ठीक है, मैं आपको आज इस मौजू पे बात करूंगा कि सितारों की रोशनी में क्या कहा जाता है और हाथ की लकीरें क्या बोलती हैं। ये तमाम चीजों का आपस में बहुत ताल्लुक है। और इस्तिखारा क्या कहता है। जिंदगी की बहुत सी उलझने हैं जिसका हल नहीं सुझाई देता, उसका हल बिल्कुल नहीं पता चलता। इसके लिए अब हर चीज के लोग मौजूद हैं जो कि आपको गाइड कर सकते हैं। और आज मैं आपके बहुत से क्वेश्चंस के मुताबिक आपसे बात करूंगा। बहुत से क्वेश्चन मेरे पास आते हैं और मेरे प्रोग्राम को आप FM 100 इस्लामाबाद में भी सुन सकते हैं। पिछले कई सालों से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, उसमें मैं स्टार्स के बारे में और जैमस्टोन के बारे में बताता हूँ। सिवाज स्टोन प्रोग्राम होता है हर थर्सडे को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक, बिल्कुल लाइव प्रोग्राम होता है। आप उसको भी सुनिए और सुनते रहिए। और आज जो मैं प्रोग्राम लाया हूं वो आपके स्टार्स के बारे में, आपकी हाथ की लकीरों के बारे में, इस्तिखारे के बारे में और आपको क्या करना चाहिए। एक क्वेश्चन है जो मेरे पास आया है। हाँ, एक खातून है, उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा पर उनका क्वेश्चन मैं आपके आगे पेश कर देता हूँ। वो ये कहती हैं कि मेरी शादी कब तक होगी और क्या इसमें कोई रुकावट है और किसके साथ होगी। आपने अपने हाथों की लकीरों का प्रिंट मुझे भेजा है। आपके हाथों की लकीरों को पढ़ने के बाद और आपने अपना जो नाम बताया है, जो निकनेम बताया है, अब आपके नाम में जो निकनेम आ रहा है ना वो बड़ा अजीब सा है, बड़ा खौफनाक सा निक नेम है। आप उस निक नेम से कॉल करवाना छोड़ दें। आपका अपना नाम इतना खूबसूरत है, आप इतना अच्छा नाम छोड़कर और अपने आप को एक अजीब से नाम से कॉल करवा रही हैं। यकीनन बचपन में कह दिया गया होगा कि वो उसी नाम से पुकारी जाने लग पड़ी हैं आप। लिहाजा सबसे पहले तो अगर आप चाहती हैं ना कि आपकी शादी बहुत अच्छी जगह पे हो, आपके सितारे ये कहते हैं, आपका स्टार ये कहता है, न्यूमरोलॉजी ये कहती है, और जो आपने हाथ की लकीर का मुझे प्रिंट भेजा है, हाथों की लकीरों के प्रिंट भी ये कहते हैं कि आपकी शादी का सितारा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। आप गौर कीजिए कि बहुत से रिश्ते आते हैं, बहुत रिश्ते आते हैं, खूब खा पी के चले जाते हैं और आपको वहीं पे आपके घर में बैठकर पसंद भी कर लेते हैं, बट इन वही दोबारा लौट कर नहीं आते। आप में कोई कमी नहीं है। आप आजकल बहुत साइकोलॉजिकल पेशेंट बनती चली जा रही हैं। आपने बहुत से नफ्सियाती डॉक्टरों से मिलना शुरू कर दिया, अपनी दवाई लेने लग पड़ी हैं, आप दवाइयां खाने लग पड़ी हैं। क्यों? आपकी शादी नहीं हो रही। आपके ऊपर किसी किस्म के असरात नहीं है। अगर आप इस चक्कर में है ना कि किसी ने आपसे कह दिया, किसी नीम हकीम खतरा जानने के आप पर जादू हुआ है, आपके स्टार जी कहता है आप पर बिल्कुल जादू नहीं हुआ। अगर किसी ने आपको ये कह दिया कि आप बहुत
آپ کی شادی ہو نہیں سکے گی۔ ستاروں کی روشنی میں آپ کا شادی کی لکیر ہی نہیں آ رہی ہے، آپ کے ہاتھوں کی جو لکیر ہے اس میں شادی کی لکیر نہیں آ رہی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے لکیروں میں، ہاتھوں کی لکیروں میں ٹوٹ پھوٹ آ رہا ہے۔ اب جو سٹارز کہہ رہا ہے آپ کا، اس میں بھی آپ کی شادی کی ڈیٹ نہیں آ رہی، ورنہ میں تو ڈیٹس بھی بتا دیتا ہوں۔ پرابلم یہ آ رہی ہے جو میں نے ابھی آپ کا ذائچہ بنایا ہے آپ کے کوشچن کے مطابق، اس میں یہ پرابلم آ رہی ہے، آپ کا نک نیم بہت عجیب و غریب ہے جس پہ آپ کو کال کیا جاتا ہے، اور 100% آپ کو نک نیم سے بلایا جاتا ہے، 100% آپ نک نیم سے بلائی جا رہی ہیں۔ اور جو آپ کا اپنا نام ہے وہ اتنا خوبصورت نام ہے، اس کے میننگز اتنے خوبصورت ہیں، آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ سب سے پہلے اپنا نام درست کریں، جس نام سے آپ بلائی جا رہی ہیں آپ اسی نام پر زور دیں۔ اگر آپ کے آل اراؤنڈ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ کو نک نیم سے 100% لوگ بلا رہے ہیں، اب آپ ان کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ جو آپ کا پراپر آپ کا اپنا نام ہے اس نام سے آپ کو بلانا شروع کر دیں۔ اگر وہ آپ کو اس نام سے بلانا شروع کر دیں گے تو آپ کی لائف بہتر ہونے لگ پڑے گی، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ بالکل سکون میں آتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سواج سٹون کا گولڈن ٹوپاز 7 کیرٹ کا رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہننا ہے، اس کو رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہننا ہے، اور جب اس کو پہن لیں گی اور پہنتے ہی آپ نے اپنا صدقہ دینا ہے، اور صدقہ بڑا نارمل سا ہے کہ آپ نے کالے ماں دال لینی ہے اور اس کو 3 مٹھیاں اپنے سر سے پیچھے پھینکنی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے تقریباً 3 مہینے تک کسی فوتگی کے گھر نہیں جانا، کسی پیدائش کے گھر نہیں جانا، کسی قبرستان نہیں جانا، کسی پریگننٹ عورت کے گلے نہیں ملنا۔ آپ نے 3 مہینے کا یہ پرہیز کرنا ہے، اور یہ سٹون سواج سٹون سے کا آپ نے سٹون پہن لینا ہے۔ آپ دیکھیے گا آپ کو یوں لگے گا جیسے واقعی آپ کے اندر چینج آ رہا ہے۔ چینج کس طرح آئے گا کہ اپنے نام کو کال کروائیں، جو آپ کا اپنا نام ہے، جو پراپر نام ہے، آپ اس نام سے بلانا شروع کر دیں۔ آپ جب اس نام سے بلانا شروع کر دیں گی، آپ کی اپنی کایا پلٹ جائے گی۔ جو ذائچہ آپ کا کہہ رہا ہے، جب آپ اپنے ہی نام سے بلانے لگ پڑیں گی تو آپ کی رشتہ جو آئے گا، 3 رشتے آئیں گے، اور 3 رشتوں میں سے آپ کا ایک رشتہ ڈن ہو جائے گا۔ اگر آپ صحیح اپنے نام سے پکاری جاتی ہیں تو میں آپ کو بالکل لائیو اس وقت بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے ہی نام سے صحیح نام سے بلائی جائیں گی تو 16 اگست کو آپ کی یا منگنی یا نکاح ہے، اور ہو جائے گا 2024 میں، بالکل ڈن ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو یہی اسی نک نیم سے کال کی جائیں گی تو آپ یاد رکھیں، آپ کے حساب میں، ستاروں کی روشنی میں، استخارہ کی روشنی میں، نیمرولوجی کی روشنی میں، اور جو آپ کی ہاتھوں کی لکیریں آپ نے مجھے بھیجی ہیں، اس کے مطابق آپ کی شادی کا کوئی ذائچہ نہیں آ رہا۔ اب یہ رب جانے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو ہاتھوں کی لکیروں سے ہٹ کر وہ تو کام کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کی شادی ہو گئی ہو، لیکن میں چونکہ سٹارز کے مطابق، نیمرولوجی کے مطابق، اور پومسٹری کے مطابق، اور استخارہ کے مطابق آپ سے بات کر رہا ہوں، لہٰذا آپ اپنے صحیح نام کو کال کروائیں اور سواج سٹون کا گولڈن ٹپاس پہنے، دیکھیں، اور جو صدقہ بتایا ہے وہ دیں، دیکھیں کیوں نہیں رشتہ آتا، بہترین شادی ہوگی اور آپ بڑا سکسیسفل لائف گزاریں گی۔